There's no way that any one person or even one country could actually build an experiment like that. Det handler om alt fra hvorfor vi overhovedet vejer noget og til at forstå universet. It really is deeply connected with the structure of the universe. Når vi fortæller historien om en af menneskehedens største opdagelser, kulminationen på flere årtiers arbejde for tusinder af verdens dygtigste forskere. It totally looks like science fiction down there. The scale of equipment is incredible. Men faktisk begynder den her historie allerede for 100 år siden med den danske forsker Niels Bohr. For det er hans idéer og verdenssyn, som er med til at starte det projekt, som senere vil prøve at løse en af universets dybeste gåder. Niels Bohr is one of the founding fathers of CERN. And we have now to show to the rest of the world how beautiful this discovery is. A lot of construction going on. Vi er på CERN i Schweiz, et af verdens største centre for videnskabelig forskning. Come on in. On the other side of these doors is the elevator that would take us 100 meters underground. This experiment is like 45 meters long, 22 meters high. It's like a 7-story building, and it totally looks like science fiction. Og hvis du tænker, at den her, en forskerbygget gigantisk detektor på 7.000 tons er stor, så vent til du ser resten af forsøgsopstillingen. Men inden vi gør det, så skruer vi lige tiden 10 år tilbage, til dagen for offentliggørelsen af CERNs hidtil vigtigste opdagelse. Ten years ago, July 4th, around the world it was announced the discovery. Efter mange års forsøg finder forskerne på CERN endelig det, de har jagtet i årevis. This distribution is extremely clean, except one big spike here in this region here. Og beviset er det her, en pukkel på en graf. These things are so rare that when they happen, they're just so profound. It's a once in a career event. I cry every time I see this video. I really remember that day. It's very emotional. We've been working day and night. And when I entered the auditorium, it was so special because, it was like a relief. And to say, okay, now we have found it, we are there, we have now to show to the rest of the world how beautiful this discovery is. And so while going through the slides and showing evidence, it was like going through all those decades of hard work of thousands of scientists, but it was beautiful. Hvad det var, forskerne fandt den dag for 10 år siden, kommer vi tilbage til. For før puklen på grafen kan give mening, er vi nødt til først at forstå, hvad forskerne ledte efter og hvorfor. Og det handler om at undersøge de små ting, der er omkring os, vi som mennesker normalt slet ikke ser eller bemærker. So what we see here in this cloud chamber is like very small clouds produced by charged particles. So particles are everywhere. And what we have here was one of the first types of detectors that we had, where we realized that there were all these particles. Forskerne på CERN er altså på partikeljagt. Og for at få en idé om, hvad det egentlig vil sige, så lad os begynde med et hår. Og så fortsætter vi ned i størrelse. Forbi størrelsen på en celle, og videre ned, og endnu længere ned. Helt ned til et enkelt atom.
og så videre helt ind i atomets kerne. Her findes blandt andet de partikler, som hedder protoner, og de består så igen af de mindste byggesten, som vi kender til i universet, såkaldte kvarker, som holdes sammen af noget, der hedder gluoner. Men alt det her vidste forskerne allerede dengang for 10 år siden. Der var bare et stort problem. Med alt det, de vidste, og de teorier, som bandt det hele sammen, så kunne de stadig ikke forklare, hvorfor nogle ting i universet overhovedet havde masse, altså vejer noget. Der manglede noget i teorien i forhold til virkeligheden. One of the things that was really missing was the fact that everything around us has mass. You know, you have mass, I have mass. And without some sort of mechanism, nothing could have mass. Og det er den her mekanisme, som forskerne jagtede dengang for 10 år siden. Altså en slags bevis på masse, og dermed bevis på, hvordan vi overhovedet kan eksistere. You cannot imagine a universe where things have no mass. We wouldn't exist today without it. Og det er her, at protonerne kommer ind i billedet. For måden at finde sådan en mekanisme på er ved at smadre protonerne sammen, og så undersøge, hvilke af universets skjulte lag, der pludselig viser sig i sammenstødene. Og det er lige præcis det, de gør på CERN. Over jorden ligner CERN et hvert andet sted, altså bare fyldt med tusindvis af forskere. Men under jorden findes noget helt specielt. So first of all, you have to realize that we're about 100 meters above this experiment. So this experiment is really directly below us. We are now going down as we're rotating a little bit. Under jorden, 100 meter nede, ligger et 27 kilometer langt rør i en cirkel. Det er en såkaldt partikelaccelerator kaldet LHC, som kan accelerere stråler af protoner op nær lysets hastighed og smadre dem sammen. Here we have a mock-up of what the accelerator looks like, and this is a cutout of the beam pipes inside. The accelerator has 2 pipes, one for each beam. The reason is that the 2 beams are accelerated in opposing directions, and then they are brought into collision at specific points inside the detectors of the LHC. So you have to accelerate the 2 beams, and they keep going faster and faster, gaining energy, and then they are steered to basically hit each other in the center of the experiments. And then we have the detectors to detect the collisions. Inde i røret accelereres protoner altså op i hastighed, og med stor nøjagtighed smadrer så 2 protoner mod hinanden. Og når det sker, opstår der forskellige partikler. Og det er ved at undersøge dem i gigantiske detektorer, at forskerne kan finde universets skjulte lag. And every time you have to have collision, you have all these particles that get produced, for which you need to understand their properties. Det lyder simpelt, men sammenstødene i eksperimentet producerer faktisk så meget data, at det ikke bare kræver folk på stedet. Det er faktisk så omfattende, at folk fra hele verden er involveret. So this is a representation of how we bring the data across the world. So the data is taken in our detectors here in Geneva, but then in order to be able to analyze it, it's distributed across the world into many computing centers. Moving the data around is a major task. We have nearly 6,000 people. It's one of the biggest science endeavors ever. There's no way that any one person or even one group or even one country could actually build an experiment like that. Og det med samarbejde på kryds af lande og mellem nationer for forskningens skyld er lige præcis CERNs DNA og går helt tilbage til grundlæggelsen og ikke mindst den danske fysiker og Nobelprismodtager Niels Bohr. Niels Bohr is one of the founding fathers of CERN.
Niels Bohr er blandt andet kendt for at lave den første, lad os kalde det forholdsvis korrekte model af, hvordan et atom ser ud. Dem hvis kerne altså indeholder de her protoner, som fysikerne smadrer sammen på CERN. Men Niels Bohr gør andet end bare at forske. Le prix Nobel danois Niels Bohr. Han er faktisk også en af hovedfortalerne for det store internationale projekt CERN. Ja, faktisk betyder han så meget for tilblivelsen af CERN, at det er ham, som med en sindrig løsning med champagne indvier den første partikelaccelerator på stedet. CERN was born in 1954 following the initiative of visionary politician and scientist, among which Niels Bohr, with two goals. One was to bring back to Europe excellence in scientific research after the disasters of the war. And the other one was to promote peaceful collaboration between European countries through science. So this motto of science for peace is exactly what Niels Bohr had been promoting, and that was really then transferred to CERN. Og den filosofi om fælles videnskabeligt samarbejde fortsætter alle årene frem, og er altså også en af de vigtigste grunde til, at forskerne den dag for 10 år siden med et af verdens største eksperimenter kunne fremvise puklen på grafen. Men hvad er det så, den pukkel egentlig viser? One big spike here in this region here. So the bump tells us that something special is happening right here. Now normally if nothing special is happening, it's expect to see something very smooth. For at forstå, hvad det vil sige, så skal vi en tur tilbage i partikelacceleratoren. For når to protoner med deres kvarker og gluoner smadrer sammen, så kan der opstå andre partikler. Og da forskerne smadrer protoner sammen mere end 1 milliard gange i sekundet, så opstår der over tid en slags billede af, hvad der findes af partikler og kræfter omkring os. Og i det billede kan forskerne af forskellige omveje se, at der i et kort øjeblik opstår en helt ny partikel. Og det er det, som giver bumpet på grafen. If you see a bump, it means that there's some special physics process happening right there. And the special physics process that was happening right there is the production of the Higgs boson. And the Higgs boson is a manifestation of this Higgs field of which all particles go through, and as they go through, they acquire their mass. Den her partikel, Higgs-partiklen, som forskerne altså finder, er i bund og grund en slags bevis eller synliggørelse af, at der er et felt i hele universet, som får alt til at have masse, altså veje noget, Higgs-feltet. Uden det ville alle partikler bevæge sig rundt med lysets hastighed, fordi de ikke havde masse, og vi ville ikke kunne eksistere. Hvis vi skal prøve at oversætte det til menneskeverdenen, så vil det svare til, at vi mennesker i stedet for at løbe frit rundt i høj fart, pludselig går rundt i vand, hvis modstand gør, at vi bevæger os langsommere. Alt det her er jo vildt nok i sig selv. Men forskerne på CERN er slet ikke færdige med at lede efter partikler og skjulte ting i universet. Man kan måske endda næsten sige, at de knap nok er begyndt. So there are very important things happening next week. Monday is the first day of higher energy collisions. So it's very exciting for us because the more energy we have when it collides, the more energy we have to make new, heavier, exotic particles if they exist. Such that, in fact, even though we've been running for about 12 years now, we've only collected about 5% of the information that we plan on collecting. And the best is still to come, really. Vores fremtidige undersøgelse af verden og universet omkring os fortsætter altså med partikelsammenstødene på CERN. Det gigantiske forskningsprojekt, som den danske fysiker Niels Bohr var med til at starte, og som måske kan give os svar på mange flere af universets gåder.